Good day, everyone. Today, I am going to discuss merge sort, one of the most efficient sorting algorithm in data structure algorithm. So, what is merge sort? Merge sort is a divide and conquer algorithm that works by recursively dividing the input array into smaller halves, sorting them independently, and then merging the sorted halves to produce the final sorted array. It is an efficient sorting algorithm known for its stable sorting property and consistent performance. This comprehensive guide will cover the introduction to merge sort, the merge sort algorithm and implementation, complexity and performance analysis, recursive and interactive version of merge sort. I provided examples and uses cases of merge sort in the C programming language. So, ang merge sort daw or sorting is a divide and conquer algorithm. So mugana and then we use a recursive to divide the input array into smaller. So mugamit tag recursive, for example, like ang large list nato. So mugamit tag recursive. Then, i-divide na to ato ibutang sa array para mugamay na lang. Para dali na lang pod ang pagsabot. Then, then ibahin-bahin mo sa sa gingon gi-divide gibahin-bahin. So ang kani mas dali ra ang pagkakuan kay mas kuan daw mas kanaganing dali ra mausa. Then then kuan kanang dili lisod man siya. No, complex. Lisod siya, labi na kay ang gamiton na function kay recursive, but dali ra ma-understand. Kaso medyo lang daming kuti eh. Kaya tayo dito, medyo liko. Kasi, pero mo nang nindot kay, nakanindot mo ko daaning sa merge kay, kanaganing, ang large nimo na input, mahimong gamay. Bali, mas mapadali na lang ba? So, introduction to merge sort. Merge sort is based on the divide and conquer strategy, which breaks down a problem into smaller sub-problems, solve them independently, and then combine the solution to obtain the final result. The algorithm follows this step. So, divide. So, divide, split the input array into sub-arrays of approximately equal size. So, gibahin day, so, ang duha kuno ka two sub-arrays imo bahinon para parehas para ma-equal ang size. Kay for example like kung di nimo mo kay divide. So for example, imo gitunga ang duha ka sub-array. So ang usa ka sub-arrays kay mas dako, ang usa mas gamay. So dili na kuan dapat equal gid ang size kung mo equal gid ang size sa merge. So split the input arrays. Ang gingon ko nga ra lagi basta mo nang gingon na ang duha ko ka sub-array ko no i-divide para mo equal ang size. Dapat equally ang size. So recursively sort, divide the arrays into smaller sub-arrays. Apply merge sort to each of the two sub-arrays, recursively sorting them until each sub-array contain only one element or empty. So, ang pasabot nga ri, divide the arrays into smaller sub-arrays. So, ang smaller arrays, di ba, gamay na. Imo i-divide para mas mo gamay. Imo na hantod balik-balikon, sig balik-balik, imo i-divide kunay. First, imo divide. Pagkahuman po, equal. Divide na po.
Pagka man na po, divide na po nimo. Hantod, ang usa ka element, ang usa ka elemento na mahabilin, mahimo og sorted. Bali, na until each subarray contains only one element. So, dapat ang mabili na lang usa. Sa sige nimo og divide using recursive sort. So, merge. Combine the two sorted subarrays into a single sorted array by comparing elements from each subarray and placing them in the correct order. So, gayon, gi-combine ko no ang duha ka subarrays into a single sorted array. Then, imo i-compare daw ko no ang elements sa sub-array and imo i-place sa sakto na order. Manang gipasabot. Para ang merge ko no daw, imo ko no ang duha ko no ka sorted sub-arrays, imo himunog single sorted array, then imo i-compare ang element from each sub-array and then place them in the correct order. So this is the good merge sort algorithm and implementation. So we also use the recursively function. So mag-analyze ta kasi medyo mahirap to eh. 2 pages kasi to eh. Kaso yung flow na lang yung anoin ko. Sige. So we used a void function without nagamit ang void kay wala man tayo return na values. Then our kuan is merge sort. Ang atong two main function is merge and ang usa nato ka function is merge sort. Then ang sa merge sort kay nag-combine na siya, he combined two already sorted subarrays into one sorted array. So nag three indices siya, left, mid, and right. So ang element na kuan left kuan ko na daw kanang ang array ko no is receive og 3 indices sa left, mid, o right. So ang I is for the left sub-array and J is for the right sub-array, then ang key for the original array. Kita mo ano kaning key I o J mo na. So ang kaning I daw ko no is for the left sub-array and J is for the right sub-array and key is for the original array. So the elements of both sub-array are compared one by one daw. So kunay kung ang kuan daw ang I og J daw ko no is i-compare daw ang i-compare daw kung kinsa ang pinakagamay na element is mubalik ngadto sa K sa original array sa kaning sa void merge na part kani daw. So kung ang I ug J daw mag-compare ay like sa kaniya sa bubble sort i-compare but kani it is different kasi kuan manggod kanang ang I ug J i-compare nimo kung kisang pinakagamay ibalik ngadto sa original array which is the K key day K na nun key. So ang code ay ani ang flow sa code medyo mahirap kasi yung code di ko gamay eh. Di ko pa natutunan. So ang nga rin ay kita man ning integer L, N1, and R, N1. So, di ba, N1 is left, R is right. Di ba? So, mo ni ang left o right. Mo ni daw ning left o right. Di ba, nag-declare siya of, no. Balik na.
So, ang kuha nato, ang function nato gigamit is void. Ano, void function ba na? Void, then ang atong kuan, name of function or variable is merge. Then nasa isod ang parameter upat ka buok. Then ang data type is integer tanan. Int r, int left, int mid, int right. Then i-declare ang int I ug j ug k. Ang I is left, j is mid, k is right. Tama ba? Or hindi? No, hindi. Oo, tama nga. Right and mid. Then, ang n1 is equal to mid minus left plus 1 daw. So, integer n2 equals to right minus mid. So, integer L left n1. So, ang L ko ang left ko nato is n1. So, ang right ko nato is n2. So, nga sa code, as a for loop, code na noon. So, kuan ko no, kaning sa, ani gani, I don't know, sa ni pag-flow. Pero, ang kanimong good is, ang from my understanding kay like, kanang garing kuan, kanang tanan elements gani naggikan sa original array, ingadto sa temporary daw. Based on my research sa YouTube. Basta mo daw ni ang kaning sa for loop like ang original array gani ingat to sa kuan sa temporary array. Bali mo himo ba? Bali mo convert gani. Then initialize ang array sa kuan sa kani kaning array sa while loop kay ikuan ko no initialize ko no ang mga index sa left, right ug mid or original array initialize ko no ang mga indices or index daw sa left, right, o grid. Imo i-compare, then if that, then kuan, basta i-compare ni, like, then ang the value, no, the value left. Ang hirap kasi ng merge eh. Di ko kasi na ano eh. Di ko pa na-learn, tawag nito, na study ng maayos. So, ang kanida is nag-contains, naisod ba? Like, sa tawag na eh. Basta kay, ang kani is nag-contains og two sub-array. Kaning duha. So, bali, ang kaning original is to in temporary. Muning gingon ganiya na mag-contains og sub-array, then imo i-divide para mo smallest ang imong element. Munang sabot. Then, ang looping, sorry. So, ang looping, magpadayon sa duha ka sub-array hantod mo abot sa kuan gani sa false na condition or kanang mumit na gani ang kuan ang condition. So then ang kuan basta it's hard to explain the code. I don't know. Gusto ko pa naman to na topic kasi upside man. Pag ano kasi, self-learn lang tayo. Then, ang sa nga rin na part, kaning 31 gani, kaning 31 line 31 to 40. So, ang ako na pagsabot, but I don't know how ang flow gid sa code, pero ang ako pagsabot gid nga ra, kay, ang mga temporary ba niya or original? Basta mo niya kaning, niya, and the all result of the upper code in the line 3 to 28.
So, di ba naiduha ka to sub-array? Then, nag-looping. So, all the looping, moabot na nga sa line 31. Then, ang kana, di ba kita ka ng like, mention na key, o left, kanang array index k equals to left index I. So, bali, ang kana, kay ang lahat ng mga output or kinalalabasan or mga gawas gani kung sa result kay ingad to ang mga element daw na code, di ba ang mga gawas kay mga gagmay na mga element like mga smaller element na gani kay di ba largest to smallest. I don't know, thank you. Di ba largest to smallest? Largest to smallest, then yeah, ingat pagka after na ingat to na sa original array. So tanan mga element na smallest isod na ngadto sa balimurag storage gani. Isod na ngadto sa original array ang tanan mga result. Sa 31 line 31 to 40. Based on my understanding, but I don't sure if I am correct, but I think I'm not I'm not correct. Ano eh, layo lang kasi. Malayo lang yung ano ko, explanation eh. Parang sobrang liko. Sorry. Muna ang ikaduhang void function. Di ba, duha ka function? Kay bali ang tanan mga kuan nga rin is bali calling na gan ano sa int main man ito sa mga call. Muna ning mong giingon na duha ka subarrays. Kay na void man. Void merge sort ug sort. So bali ang kani gi-filter out lang ning void merge sort siguro. So I think that's my understanding of the array. Diba? Nakita ka ng 12, 11, 13, 5, 6, 7. I don't know. I'm not sure of my explanation, but I think I need to improve that. I'm not sure. Sorry, Bob. It's hard. It's so complicated. I don't know how to start it. But I love this topic. But in the code, I don't understand. But in the, like picture or algorithm, like structures lang ata eh. Okay lang, madali lang man pat code. Medyo mahirap pa eh, di pa nasanay eh. Di na alam yung flow. Kasi medyo mahaba eh, dalawang function yung ginamit. Then, complexity daw and performance. Merge sort complexities and performance. The time complexity of merge sort is 0 n log n, where n is the number of element in the input array. So, ang n ko no, like kung to is easy or simple to simple understand, the n is your variable and the variable is the number of element into input the array. Like kung sa coding pa, n ko na imong variable, then butangan og value ang imong n through input array. Merge sort has a consistent performance and is highly efficiently for sorting large arrays. So, ang merge search daw is consistent sa mga highly na mga efficient sa mga large array. Kay yeah, sa gaingon pa ganiha na more in labi nag mga large gyud ang mga array like mga 2 arrays, unsay pagtawag ana kanang 2 sub arrays no, 3 sub arrays. Pag ingana gani gamit yung kag merge kay ang kanang mga ang kadak-on na is mugamay na mo smallest, then yeah mugamay bisag tulo ka buok array may mo lagusa mo mas okay ganing merge. So the space complexity of merge search is 0 n since it requires additionally memory to store the temporary subarrays during the merging process. Merge search is a stable sorting algorithm, meaning it preserves the relative order of equal elements. So, conclusion, ang bilis naman ng conclusion. Merge sort is an efficient and stable sorting algorithm that works by dividing the input array into smaller subarrays, sorting them independently,
independently and then merging them back together. It has a consistent time complexity and is particularly useful for sorting large arrays. Merge sort can be implemented recursively or iteratively, achieving the same result. It is widely used in various applications that requires efficient and stable sorting. So, efficient and stable sorting algorithm that works by dividing the input array into smaller. So, munang gingon ka lang ganyan na ang large, you may divide ang two sub-arrays into one para mas mugamay ang imong sub-arrays. Then, after that, the two sub-arrays, imo ang smaller arrays imo ngadto sa original array. Para pagbutang ngadto gamay na lang and easy to understand and dali ra magkita. Mara na. So that's all. Thank you. I hope I think it is not okay to explain, ma'am, but um I'll be better soon. Yeah. By the way, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you.